बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पीर महल से सेक्टर M3 मोटरवे पर दाखिली और खारजी रास्तों पर तमाम पुलियां टूट फूट का शिकार। ऐसे लगता है जैसे इंतजामिया किसी बड़े सानिया के इंतजार में है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की अपनी इस रिपोर्ट में। जी रफाकत चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीर महल से मोटरवे इंटरचेंज मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर जाने वाले रास्तों की पुलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुद्दत बार गाड़ियों को हादसा पेश आ चुके हैं, कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। शायद इंतजामिया किसी बड़े सानिया के इंतजार में है। वामी हल्कों ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सी मोहम्मद नईम और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोसे पर जोर मुतालबा किया है कि फौरन पुलियां ठीक करवाएं ताकि कोई बड़ा सानहा पेश ना आए। जी खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। उबाड़ो में शराब खाना खोलने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के मुकामी अहदेदारान और कारकुनान का धरना। 14 दिन से धरना जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और रहनुमा का कहना है कि जब तक ये शराब खाना बंद नहीं होगा हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। हम इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि इस शराब खाने को फिलफौर बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया गया, कल को कोई मसला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी, क्योंकि हम 14 दिन से सब्र तहम्मुल के साथ बैठे हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते और हमारा ये एहतजाज और धरना जारी रहेगा। इस शराब खाने के खिलाफ हम DC और अदालत आलिया बाला हकाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये कहना चाहते हैं इस शराब खाने को बंद किया जाए और हमारे शहर के अमन को तबाह ना किया जाए। हमारे शहर के नौजवानों को नशे पे ना लगाया जाए और ये शराब खाना बंद किया जाए। शराब खाना बंद नहीं किया गया तो हमारी एहतजाज जारी रहेगा। हम रोड भी बंद करेंगे अगर ये शराब खाना बंद ना किया गया। इसके बाद हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हाफिज मोहम्मद अकबर खान, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ उबाड़ो। जी, आज मैं उबाड़ा को मकाम पे बैठा हूँ जहाँ शराब खाना खोला गया है। उसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी उदारान और जुए के रहनुमा ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। यहाँ धरना लगा है जो 15 दिन में 14 दिन में दाखिल हो गया। यहाँ ये शराब खाना ऐसे मकाम पे जो सुपर हाईवे पे खुला है, मेन रोड पे है, जहाँ ना मस्जिद है, यहाँ सामने उसके आमने सामने मस्जिद है, यहाँ मुसलमान आबादी है, न यहाँ कोई गैर मुस्लिम है, न वाणिया है, न मेंगवाल, न थोरी। आए जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा जो एक रहनुमा से पूछते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तहिया कर लिया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शराब खाने को बंद तो हमने करवा लिया है। अभी आप देख रहे हैं वाइन शॉप बंद है। हमारे रज़ाकार दिन को भी यहाँ होते हैं, हम भी होते हैं और रात को भी इस शराब खाने के सामने आराम करते हैं, नींद करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बंद तो हमने करवा दिया है, लेकिन हमारा अगला मुतालबा ये है इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि इस खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नाअहली खुलकर सामने आ गई। करप्ट तरीन इंचार्ज ट्रांसपोर्ट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। खराब बस को यूनिवर्सिटी के तलबा धक्का लगाकर स्टार्ट करने लगे। बस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। बस खराब होने पर बस का अमला तलबा समेत धक्का लगाता रहा। सबको धक्का लगाकर स्टार्ट करने की फुटेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर कई सवाल उठा दिए। सिविल सोसाइटी ने गवर्नर पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई वर्किंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर और लाड़काना समाजी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अहमद बख्श कुराई शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं लाड़काना का सियासी और समाजी वर्कर हूँ। आज से 2 साल पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाड़काना के सीनियर क्लर्क अकरम चन्ना और गोटाबाद स्कीम लाड़काना के हेड क्लर्क वकार मंगी, जिन्होंने मुझे एक प्लाट 5000 फुट गोरशाहू बराहू में दिया। इनका कहना था कि ये सरकारी ज़मीन है, हम आपको इसका फॉर्म नंबर 2 बना के देंगे। इस प्लाट के पैसे 4 लाख अकरम चन्ना और वकार मंगी को दिए और उन्होंने जाली फार्म 2 बना के दिया और मुझे इस बात का पता नहीं हुआ कि फार्म 2 जाली है। जब वो मुझे इस सर ज़मीन पर प्लाट दिखाने के लिए गोट शाहू बराहू ले गए तो वहाँ
के रहवासी निकल आए और एहतजाज किया कि ये सरकारी ज़मीन है, सिंध गवर्नमेंट ने फुटबॉल ग्राउंड के लिए वक़फ़ कर रखी है। इसके बाद मैंने अकरम चन्ना और वकार मंगी को पैसे वापस करने का कहा तो वो मुख्तलिफ बहाने करके टाल मटोल कर रहे हैं। अब अकरम चन्ना अपने बहनोई अल्ताफ़ जोखियों के ज़रिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अल्ताफ़ जोखियो लाड़काना का एक बदनाम डकैत है और लाड़काना में शराब का सप्लायर है। वो लाड़काना के मुख्तलिफ थानों में झूठी दरख्वास्तें करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जैसे वो अकरम चन्ना से पैसे ना मांगे। इसलिए मैं DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील करता हूँ कि इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और मुझे अपने पैसे वापस करा के मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पाकिस्तान स्पीकर नवाज सिंध जो सूबाई नायब सदर ऐं जनरल सेक्रेटरी लाड़काना समाजी इत्तेहाद मुंहिंजा क़ाबिल एहतराम लाड़काने शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब जा तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जीअं त दोस्तो 2-2.5 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे, लाड़काना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो सीनियर क्लार्क ऐं उन अमले में करप्ट माफिया जो चङो अकरम चन्नो पंहिंजे अज़ीज़ भेणीअ जी मार्फत मूंखां 4 लाख रुपया वरितई। हिन मूंखे प्लाट जेको आहे शाहूपुरा हो, जेको बाद में ख़बर पई त हू शाहूपुरा हो ॻोठ जे लाइ फुटबॉल ग्राउंड ऐं पार्क लाइ वक़्फ़ थियल आहे। मूंखे चई त जेको आहे इहो छॾियल आहे ॻोठ आबादी में आहे। उहो अकरम चन्ने साहब ऐं उते ॻोठ आबादी जो जेको इंचार्ज हुयो वकार अली मंगी, उहो को क्लार्क हुयो या हेड क्लार्क हुयो, उन्हनि मूंखां अकरम चन्ने जे भेणीअ अल्ताफ़ जोखे जी मार्फत गॾिजी करे असां सां डिनर कई, मूंखे प्लाट ते करे 4 लाख रुपया वरितई ऐं मूंखे चई त हीअ असां 2 फार्म ते चाढ़ींदासीं, पुराणी दाख़िला में रखंदासीं। बाद में वरी असांखे पोज़ीशन जे लाइ वियासीं त उते पब्लिक निकिरी आई, आवाम निकिरी आई त जेको बाबा हे त पब्लिक स्पॉट आहे। उहो असां डिप्टी कमिश्नर लाड़काने खे दरख़्वास्त ॾिनीसीं त जीअं त असांखे पोज़ीशन ॾिनी वञे। उन खां बाद में असां हे 2 फार्म जेको हूअं 7 फार्म थींदो आहे सरकारी प्रॉपर्टी, वरी 2 फार्म थींदो आहे, फार्म 2 जंहिंखे चयो वेंदो आहे, उहो बि उन असांखे ॾिनो। पोइ असां उते वियासीं, पब्लिक निकिरी आई, तमामु हिकिड़ो इंतिशार वधिजी वियो। पोइ असां वरी हाई कोर्ट में असांखां अकरम चन्ने असांखां पटीशन दाख़िल कराई हाई कोर्ट लाड़काना में। वरी असां हाई कोर्ट लाड़काना में बि पटीशन दाख़िल कईसीं, जंहिंमें बि असां तक़रीबन 40-50 हज़ार रुपया ख़र्चु आयो। हे हाई कोर्ट लाड़काना में असां पटीशन दाख़िल कई आहे। साईं हुन बाद छा थियो साईं? हाँ सर, हुन बाद तव्हांजो छा राय? हुन बाद इहो थियो त उतां असांजी इहा रद्द थी वई। उन्हनि जो खाते ते आहे ई न। इहे जेके तव्हांखे 2 फार्म ॾिनो आहे इहो जाली ॾिनो वियो आहे। इहो जंहिं बि कमु कयो आहे इहो गैर कानूनी कमु कयो आहे। तव्हां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई करे सघो था। उन बाद तव्हांखे DSP SSP ऑफिस वियो? पोइ उन खां पोइ उन्हनि जो जेको भेणियो आहे अल्ताफ़ जोखियो, जेको लाड़काने जो नामे गैरामी हिकिड़ो समाजी बुराइयुनि में इन्वॉल्व ऐं उन खां अलावा कचे जे माण्हुनि सां जेके झेड़ींदड़ धुरियूं आहिनि, उन्हनि जा फ़ोन कॉल्स लाड़काने में थींदा आहिनि। उन जी कलेक्शन करे उन मां व्याज हलाईंदड़ बि आहे। ऐं उन खां अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मजदूर यूनियन पीपल्स यूनिटी ने PIA के निष्कारी के खिलाफ PIA टाउन ऑफिस लाहौर में एहतजाज किया। इस दौरान यूनियन पीपल्स यूनिटी के जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ ने कहा, अगर PIA की निष्कारी को ना रोका गया, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो हम मुल्क भर में जहाज़ों की पहिया जाम हड़ताल करेंगे। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजदूर यूनियन पीपल्स यूनिटी ने PIA की निष्कारी के खिलाफ PIA टाउन ऑफिस लाहौर में एहतजाजी हड़ताल की, जिसमें मजदूर यूनियन के ओहदेदारान समेत लातादाद मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने टाउन ऑफिस लाहौर के टिकटिंग ऑफिस को बंद करवा दिया और टिकटिंग हॉल में हुकूमत और PIA के CEO मोहम्मद आमिर हयात समेत आला अफसरान के खिलाफ नाराबाजी भी की। इस मौका पर पीपल्स यूनिटी के जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ ने अपने खिताब में कहा कि हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि फौरी PIA की निष्कारी को रोका जाए।
اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ پی آئی اے میں پچھلے 5 سالوں سے تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ نجکاری کا جو یار ہے نجکاری کا جو یار ہے مسلم لیگ کی حکومت نے آتے ہی ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ پی آئی اے کو امپورٹڈ افسران نے لوٹا۔ ماضی میں ارشد ملک اپنے ساتھ 8 ریٹائرڈ ایئر کموڈور کر لے کر آئے اور پی آئی اے کو لوٹ کر بھاگ گئے۔ پی آئی اے میں موجود اعلیٰ ترین تجربہ کار افسران کو کڈے لائن لگا کر مسلم لیگ نون کی حکومت نے محمد عامر حیات کو پی آئی اے میں سی ای او لگایا، جو مزدور دشمن افسر ہٹ درم انسان ہے، مزدوروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ خواجہ سعد رفیق ایک جھوٹا انسان ہے۔ مزدوروں کو دھوکہ دہی سے پی آئی اے میں اصلاحات کا جھانسا دے کر پی آئی اے کو نجکاری کی طرف لے گئے۔ اسحاق ڈار بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ نواز شریف ملک کو لوٹ کر لندن جا بیٹھا۔ ہماری علامتی ہڑتال پی آئی اے کو 2 گھنٹے میں بڑے نقصان کا سامنا ہے، لیکن ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہمارا علامتی احتجاج ہے، ابھی ہم اس شدت پہ گئے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے صرف ایک ٹوکن قلم چھوڑ ہڑتال ہے، صرف 2 گھنٹے کی۔ پریورٹی پہلی سیلریز ہے، اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی جو ہے وہ نجکاری کی طرف ہے۔ اللہ مینجمنٹ انڈر پریشر آ چکی ہوئی ہے اس وقت، اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے پورے پاکستان میں جو بلاکیج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو کتنا لاس ہو رہا ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ اس چکر میں ایئر لائن کو تو وہ آج سے تھوڑی بیچ رہے ہیں، وہ تو ہر دفعہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پورا ملک بیچ دیں اور اس کے بعد لندن کی یاترا کے لیے نکل جائیں۔ مزدوروں کے ہمیشہ وہ دشمن رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر پیپلز یونٹی ساجد گجر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری ہڑتال حکومت کے لیے خطرے کا الارم ہے۔ ہمارا یہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ ہماری پچھلے 5 سال سے سیلری نہیں بڑھی پی آئی اے امپلائیز کی، تو یہ ایم او یو سائن کر کے یہ سی او جو ہے یہ بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو بھاگنے نہیں، یہ مزدور اس کو بھاگنے نہیں دیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا تو موٹو یہی ہے کہ اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے، کہ جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے یہ یا تو شاید حقان عباسی کی شکل میں کسی کو لاتے ہیں یا سعد رفیق کی شکل میں لاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس دن ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے ودن پی آئی اے کیپٹن اعجاز اور ان کو ایم ڈی لگایا تھا، اور اس نے وہ جہاز 747 چلائے تھے جو گراؤنڈ ہو چکے تھے، ان سے اس نے حج آپریشن کیا تھا۔ ان میں اور ہماری پارٹی میں یہ اس چیز کا فرق ہے۔ کہتا ہوں آئیں میدان میں آئیں، ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں، علیحدہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں، امپلائیز کا حق جو بنتا ہے ان کو لے کے دیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی کے خلاف آپ نعرے بازی کر رہے ہیں، آپ میدان میں آئیں، اگر ہماری پارٹی کا قصور ہے تو آپ بھی کریں۔ مزدوروں کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا، فوری طور پر پی آئی اے کو نجکاری سے بچایا جائے۔ مسلم لیگ نون کو جب حکومت ملی انہوں نے ہمیشہ اداروں کا سودا کیا، آج یہ پاکستان کے بہت بڑے حساس ادارے کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ماضی میں خاقان عباسی کو لائے اور اب خواجہ سعد رفیق کو لے کر آئے، جو ماضی میں کرپشن کے کیسز میں نیب کی جیلوں میں رہ چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق اور سی ای او نے پی آئی اے میں نالائق کرپشن میں ملوث افسران کو سابق ڈائریکٹر ایچ آر عامر الطاف کے ساتھ میل جول کر کے سفارشوں پر ترقیاں دی، لیکن غریب مزدور کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہ کیا گیا۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے امپورٹڈ اور ریٹائرڈ لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر کبھی نہیں لگایا۔ کیپٹن اعجاز ہارون کو پی آئی اے کا سربراہ لگایا گیا۔ ان کے دور میں پی آئی اے نے بڑی ترقی کی۔ میں ایئر لیگ مسلم لیگ نون کی جماعت کے عہدیداران اور ان کے ووٹرز کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں ہمارے ساتھ پی آئی اے کی نجکاری اور مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کی تحریک میں شامل ہوں۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہ مانا اور ادارے کو نجکاری سے نہ روکا تو ہم جہازوں کا فلائٹ آپریشن معطل کر دیں گے۔ اس موقع پر مزدور یونین کے مزدوروں نے حکومت اور محمد عامر حیات سی ای او پی آئی کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا اعلان انہوں نے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کے دوران کیا۔ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں رانا عثمان بدر، ناصر گل، رانا یوسف، وجاہت خان، ملک اشرف، میاں راشد، بابر ملک، شکیل سمیت دیگر شامل ہیں، جنہیں میاں خالد محمود نے پارٹی مفلر پہنائے اور ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, एक हफ्ता में 3 भत्ताखोरों समेत 7 खतरनाक डकैत इश्तहारी मुलजमों को मुबैना मुकाबला में मारे जाने, मरीदके में अमन बहाल होने पर शहर की ताजर तंजीमें, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हक में कारोबारी इदारों से बाहर निकल आए। पुलिस के हक में जबरदस्त नारेबाजी। गुज़िश्ता रोज अंजुमन ताजरान मेन बाजार हदूद की मरीदके के सदर शेख कैसर अमीन लाहौरी और मरकजी अंजुमन ताजरान जफर आर्किड के चेयरमैन हाजी अली रजा रेहान, सदर मियां आमिर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशिफ विर्क की क़यादत में तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर दुकानदारों ने DSP मरीद के मलिक ताहिर सदीक, SHO सिटी मरीद के वली हसन पाशा, SHO सदर शिराज घुमन और दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा पूरे शहर का चक्कर लगाया। जगह जगह पुलिस अफसरान पर गुलबाशी की गई। ताजरों ने IG पंजाब, RPO और DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत के हक में नारेबाजी की। अंजुमन ताजरान मेन बाजार हदूद की मरीद के सदर शेख कैसर मीन लाहौरी ने खिताब करते हुए कहा, मरीद के शहर की आबादी हदूकी कई सालों से इलाका गैर बना हुआ है। 2 दर्जन से ज़ायद इस बाजार के अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। चोरी डकैती के साथ भत्ताखोरों ने सुकून बर्बाद किया हुआ था। पुलिस ने अमन और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, ताजरों को लूट कर 12 लाख रुपए छीनने वाले 4 खतरनाक इश्तहारी डाकुओं को मार डाला। इसी तरह एक ताजर को कत्ल और दर्जनों से भत्ता लेने वाले 3 भत्ताखोरों को मारकर इलाके का अमन बहाल किया। इस मौके पर DSP मरीद के मलिक ताहिर सदीक ने ताजरों का शुक्रिया अदा किया। कहा, DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत का पहला मिशन अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के ताउन से अमन कायम होता है। हमने फ़लसफ़ा दिया है कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। जो जुर्म पेशा अवाम को तंग करेगा कानून के शिकंजे में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मुझे यहाँ पे तैनात किया तो स्पेशली DPO शेखुपुरा, RPO साहब शेखुपुरा, ये इंस्ट्रक्शंस थी जनाब ज़ाहिर नवाज मरवत साहब की तरफ से। तो SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम बास की ज़ेर निगरानी ये टास्क जब सौंपे गए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ आप लोगों के तावन से, अंजुमन ताजरान के तावन से, सिविल सोसाइटी के तावन से मैंने ना इनको अचीव किया। बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मुआशरे के नसूर थे वो अपने अंजाम को पहुँचे। और ये सारा जो है वो आप लोगों के तावन से हुआ, आप लोगों की काविशों से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे उसके बारे में आगाही दी। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान में सुरखरू खड़ा हूँ। मैं अपने अफसरान की वजह से, आप लोगों की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर बुलंद करके खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मुरीद के अमन और सुकून के लिए मेरे साथ तावन करेंगे। वालेकुम। तमाम तंजीमों का, तमाम ताजर बरदरी का मशकूर है कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई की। हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है अमन व अमान कायम रखना। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है अमन व अमान कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में हफ्ता सफाई मनाने और डेंगू के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर की सरबराही में वॉक का एहतमाम किया गया। एंटी डेंगू वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस्मान खुदादाद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसल एहसन अनायत सिंधु, महकमा सेहत और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन और मुतलका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि एंटी डेंगू वॉक का मकसद शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए आगाही और शऊर पैदा करना और डेंगू से मुकम्मल निजात के लिए मुश्तरका काविशों को तेज़ करना है। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर को अपनाने की ज़रूरत है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। सफाई का खास ख्याल रख कर ही डेंगू जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों, वॉशरूम्स, छतों, टायर शॉप और दीगर मुकामात पर पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि गंदा पानी डेंगू लार्वा की परवरिश का बायस बनता है। उन्होंने कहा कि डेंगू खतरनाक मर्ज है, लेकिन हमें डेंगू से डरना नहीं, लड़ना है और मुश्तरका काविशों के जरिए इसको जड़ से ख़त्म करना। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने डिप्टी डायरेक्टर महकमा लोकल गवर्नमेंट उस्मान खुदादाद और दीगर अफसरान के हमरा वॉक के इख्तिताम पर शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए।
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िला सदर हाफिज़ एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि आदमियत से इंसानियत तक का सफ़र तय करने के लिए सीरतुल नबी की रोशनी में मिसाक मदीना के असूलों के तहत इसार और कुर्बानी के जज्बे को कौम में आम किया जाए तो गुर्बत और अफलास में जकड़े हुए अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार और माशी खुद कफालत के हसूल से पायदार समाजी माशी तरक्की पर मुबनी माशरा तश्कील पा सकता है। मिसाली माशरे की तश्कील के लिए गफू दरगुजर को अपनाया जाए। आपकी पूरी हयात तैयबा गफू दरगुजर, रहमत, हल्म, तहम्मुल, सब्र, तरहम और बर्दाश्त और रवादारी से इबारत है। सीरतुल नबी पर अमल पैरा होकर ही माशरे से नाइंसाफ़ी बदअमनी का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नबी करीम ने अख़ुवत, भाईचारे, मसावात, गफ़ू दरगुजर और अदल इंसाफ का दर्स दिया। फ़तह मक्का इस्लामी तारीख़ का अज़ीम शान वाक़या है जिसमें बग़ैर खून बहाए मुसलमानों को फ़तह मुबीन से नवाजा गया। फ़तह मक्का से मालूम होता है कि अपने दुश्मनों के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त और गफ़ू दरगुजर और हुस्न सलूक के जो मज़ाहिर सरदार दो आलम की सीरत तैयबा में मिलते हैं, इनकी मिसाल किसी और जगह मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गोशा तारीख़ आलम के सामने एक मशले राह की सूरत में मौजूद है जिससे रोशनी हासिल करके सारे आलम में अमन और सुकून का बोलबाला किया जा सकता है। हिजरत मदीना के वक्त जिस तरह नबी रहमत और आपके साथियों ने इस शहर अज़मत मक्का मुकरमा को बोझल दिल के साथ छोड़ा, आज फतह मक्का के मौके पर फातिहा की हैसियत से इस शान से दाखिल हुए हैं कि लबों पे रब ताला की हम्द और सना और दिलों में शुक्र और इम्तनान के जज्बात मौजूदन हैं। उन्होंने कहा कि आपके अस्वा हुस्ना पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल से निजात दिलाकर अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। आपकी ज़ात ग्रामी गफू दरगुजर इखलाक आलिया हल्म बुर्दबारी का पैकर है। आज हमें सीरत तैयबा को जानने के साथ साथ अपने आप को इसके मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि आम इंतखाबात से कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। हम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जब भी इंतखाबात हुए पूरे मुल्क में शेर ही धाड़ेगा और सियासी मुखालफिन नाकाम होंगे। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए को वोट दिया है। इस मरतबा भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर फतहयाब होंगे और नवाज लीग मुल्क भर में क्लीन स्वैप करेगी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत बचाई है। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है मुल्क में तरक्की और खुशहाली आई है। अवामी फलाह के बड़े बड़े मंसूबे लगे हैं जिनके सबरात अवाम ने महसूस किए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया और इन्हें एक साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग ना किया जाता तो आज कौम को ये दिन ना देखने पड़ते। उन्होंने कहा कि नवाज लीग अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर मुल्क की तरक्की की राह हमवार करेगी और गरीब अवाम को खुशहाल बनाने के लिए मियां नवाज शरीफ अहम किरदार अदा करेंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि PTI के दौर इक़्तिदार में मुल्क मुसलसल बदहाली का शिकार रहा। महंगाई में शदीद इजाफा हुआ और मुआशियत तबाह हुई। इत्तेहादी हुकूमत ने 1.25 साल में पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाया। महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा नवाज लीग का टारगेट है जिसके लिए मरबूत लाया अमल पार्टी क़यादत ने मरतब कर रखा है, जिसकी अमलदारी आइंदा इंतखाबात में कामयाब होकर हुकूमत तश्कील देने के फौरी बाद यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI ने हमेशा मुल्क की वकार दाव पर लगाया। अब भी सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की जगहसाई करवाई। अगर बिलों पर एतराज़ था तो इन्हें पार्लियामान को वापस भिजवाते। बिल्स उन्होंने जानबूझकर अपने पास रखे और सदर हाउस के अमला पर इल्ज़ाम लगाकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि कोई शरपसंद किसी कार खैर का रास्ता नहीं रोक सकता। हम खैर की ताकत से अपनी राह में आने वाले हर शर का वजूद मिटा देंगे। हमने सच्चाई तक रसाई की बुनियाद पर जालसाज गिरोह को पूरी तरह बेनकाब कर दिया जो रियासत को मफलूज करने के दर पे हैं।
اور سیاست کے نام پر ملک سے کھلواڑ کرنے سمیت کرپشن سے ملکی اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے آئین پاکستان بڑا واضح ہے، جس میں الیکشن کے وقت اور طریقہ کار کا تعین کیا گیا۔ اگر انتخابات کو بے جا التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ملک اور قوم اور جمہوریت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائے اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے تمام امور جلد طے کرے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے عوام دوست، منشور اور ملکی تعمیر و ترقی کے مربوط ویژن کی بدولت آئندہ الیکشن میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ملک کو آئین، ایٹمی پروگرام، میزائل ٹیکنالوجی اور کامیاب ترین کشمیر خارجہ پالیسی دی۔ دنیا بھر میں باہمی احترام سے سفارتی تعلقات استوار کیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنے دور صدارت میں پارلیمنٹ کے سلب شدہ اختیارات واپس منتقل کیے، 18ویں ترمیم کا کارنامہ سر انجام دیا، چھوٹے صوبوں سے احساس محرومی کم کرنے کے لیے اعتماد سازی سے مفاہمتی پالیسیوں کی ابتدا کی۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سابقہ حکومت میں کابینہ کے ایک رکن نے لین دین کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کو کونسل بااختیار بنانے پر سوالات اٹھائے۔ ذرائع نے ایک نجی ٹریبیون کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں بات چیت کے دوران ایک رکن نے قانون سازی کی روح کی توثیق کرتے ہوئے دیکھا کہ تصور میں کچھ ابہام ہے۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اگر کو لین دین میں داخل ہونے کا اختیار دیا گیا تو یہ اسے تجارتی ادارہ بنا دے گا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ کی گھڑی ٹک رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اہم معاملات میں ریلیف ملنے کی امیدوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے عمران خان کی 3 زیر التوا درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دیا جو توشہ خانہ تحفہ کے ذخیرے کیس میں ان کے مقدمے کی سماعت کے دوران دائر کی گئی تھی۔ بینچ 23 اگست کو کیس کی سماعت کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیس کے تعین کا وقت اسی وقت آتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سربراہ کی سزا کے خلاف اپیل کی منگل کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر موسم گرکی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کے لیے اہم ہے جو تیز رفتار اقتصادی ترقی کو فروغ دے گا اور علاقائی سلامتی کو فروغ دے گا۔ ایک میٹنگ میں گرکی نے تعاون، شرکت داری، رابطے اور مشترکہ خوشحالی کا ماڈل قرار دیا۔ بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی خصوصی عدالت نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی 8 روزہ ضمانت منظور کر لی۔ خصوصی عدالت پیر کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت دائر مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر نے خصوصی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام کا مقدمہ انہیں ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے لیے درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے کے مقصد سے فضائی خدمات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر جج ڈاکٹر توفیق الریبا جو دونوں مقدس مساجد کے انتظامی بورڈ کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان کے 4 روزہ دورے پر ایک اہم وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دارالحکومت میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران الربیہ نے مفاہمت کی یادداشت کی اہمیت کو اجاگر کیا جس پر دستخط کیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے کے مقاصد سے فضائی خدمات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق الریبا جو دونوں مقدس مساجد کے انتظامی بورڈ کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان کے 4 روزہ دورے پر ایک اہم وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دارالحکومت میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران الریبا نے مفاہمت کی یادداشت پر اہمیت کو اجاگر کیا جس پر دستخط کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کو ملانے والی پروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جس کے نتیجے میں مسافروں کے سفری اخراجات میں کمی آئے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف منگدیم کی رپورٹ کے مطابق
PMLN کی مریم نواز کو شمیم شوگر مل کیس میں سپریم کورٹ سے اہم مل گیا، کیونکہ نیب کی جانب سے درخواست واپس لینے پر ان کی ضمانت کے خلاف اپیل عدالت نے نپٹا دی۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ قومی احتساب بیورو نیب نے ابتدائی طور پر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی اپیل دائر کی تھی، لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے نیب کی واپسی کو وجہ بتاتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ عدالتی کارروائی مریم نواز کی درخواست ضمانت کے گرد گھومتی رہی اور بالآخر سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔